हाय गाइज जय श्री राम। आज मु आपण मानकु देखैबी जे प्रबल मात्रा आम गाँव वर्षा होती घड़घड़ी होती बिल पानी पानी हो जावा ए देखिए रिंटू तो बुढ़ी भाई आरो ना बरं काटते दिलो काय कोण ए जो डॉक्टर से पोय आता निवाल मांडो हां ना हियार ना बरं यार क्या देखो ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷା କେତେ ଜୋର ହେଇକି ବିଲ ସାରା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେବି। ବାଏ।